आम जोटा आम जो बैगटा या मैडम 500 टका हो बाहर राजस्थानी कि गुजराती बैग आणुचु से 100 टका भितर हो फरक रोचे मैडम 50 वर्ष है जो जगह बसु से जगह को तो एत सहज छाड़ी कौटी भी जा बहुत मुश्किल बहुत सरकार कहते से पल से जिद करेंगे आम पलैबू कितु आंतरिक रही मैडम आमर आंतरिक ये निज माटी ये माटी को छाड़ी तो कौटी जावाक जोटा तार माने खर्च अधिका हो प्राइज भी बहुत हो बर्तमान जो जेनेरेशन मैडम अच्छा से मैंने ए जिनस को एतटा खाद्य नहीं से चाहते यूज एंड थ्रो नेलु 8 दिन कारबार कलु फपाड़ देलु फरनर तो मैडम आसुना से 80-90 दशक पर्यंत थे से टाइम बहुत थे से टाइम मैडम एक्चुअली बेनिफिट होता माने 100 टका जिनस से पचारूले हाउ मच 100 टका जिनस आम 1000 रुपीज कहते साथ साथ दे पड़ूले। नमस्कार ओडिशा प्रज्वलिका को आपको स्वागत। तो आपन को नाटा कौन? मो ना मैडम मोहम्मद शरीफ। मैडम पिलाटी बेलू से जिनस को ही आम देखीचु आउ से जिनस को ही तैयारी करके आसु पिलाटी बेलू ये सब कम ये लाइन भी रही जो लाइन आम रही मैंने से कम आमको कराया पड़ो आ मैडम ये सब कम करने खुशी भी लगुच ये सब खुशी भी लगुच कम करने आम जानलु कि आम ये गोटे संस्था आम करके आम मैडम जीविका निर्वाह करें तो बहुत बड़ कथा रोचे ये सब सब मैंने 80 दशक कथा कहे तापर आस्ते आस्ते आम घर भड़ा जोटा अच्छी मैडम घर भड़ा नहीं कि भल दुकान करके बसु नुआ नुआ भेराइटी किसी तैयारी करिया पड़ुछि। हाँ आपनकर दुकान ले भेराइटी टाइप रोची ये सब कोन पिपिली रो मटेरियल्स नहीं मैडम बाहर पाखापाखि 10-12 राज्य मगाइबा पड़ुछि अलग अलग भेराइटी जमती आमर एठी रघुराजपुर जो फटोचित्र काम होची से काम सब भी आनिक बिक्री करछु आमे तापर संबलपुरी जो मटेरियल्स रोची साड़ी ठू नहीं दुपट्टा तापर ड्रेस मटेरियल्स ये सब बिक्री होची तापर भुवनेश्वर भी किसी फ्रेम सब ठाकुर सब तैयारी से सब आसुची बाकी बाहर आसुची मैडम जमती दिल्ली राजस्थान बेडसीट बैग तो गुजरात किसी हैदराबाद किसी आसुची बैग भेराइटी अच्छी बहुत भेराइटी हैदराबाद बैग भेराइटी तो बैग भेराइटी मैडम आम जोटा तैयारी कर तार माने खर्च अधिका हो प्राइज भी बहुत हो आम जोटा आम जो बैगटा या मैडम 500 टका हो बाहर राजस्थानी कि गुजराती बैग आणुचु से 100 टका भितर हो फरक रोचे बर्तमान जो जेनेरेशन मैडम अच्छा से मैंने ए जिनस को एतटा खाद्य नहीं से चाहते यूज एंड थ्रो नेलु 8 दिन कारबार कलु फपाड़ देलु किंतु से लोक जड़े जड़े आसुँच खोजुंट पुराणा कम से देखा सुंदर न भी लगू किंतु से चाहते पेपली कम अच्छा मैडम बहुत आसुँच जहाँ बेसी कौन बिक्री हो राजस्थानी काम ना पिपिली मैडम पिपिली कम जोटा बिक्री हो लैंपसेट उपर सब अधिका बिक्री हो चांदुआ भेराइटी जहाँ सब रोचे आमर चांदुआ भेराइटी माने दोल टाइम जहाँ ठाकुर पूरा लगुच सारा ओडिशा मनाऊँ ना मैडम बहुत तैयारी हुए जहाँकि दोल टाइम आमर से 2 मास खंडे बहुत कम चले ठाकुर कम ही आम ये ठियाईचु से कम जदि न था बहुत असुविधा होता माने कौन हेले आहरी आगो को आपण डेवलप करि परिबे। बस मैडम आम चाहूँ कौन यही मार्केटा को टिके ओसार ये रास्ता करी ड्रेन सुविधा लाइट सुविधा तापर पार्किंग सुविधा तापर शौचालय सुविधा ये सब हेले तापर किसी व्यवस्था मैडम कले जो गाड़ी गुरा बाईपास जाऊँगी से सब यारी भितर को आसू यारी भितर गले मैडम सब अधिका उपकृत हबू यही लाइन यही रास्तार आम ये जो दुकान कर यही उपकृत हबू बाहर जोड़ी जीव मैडम से सुविधा आमको ये सुविधा मिलनी एठी मैडम कारबार नहेले भी आमको टेंशन होनी कि आम घर पाखे बसलु घर खाई आसलु बसलु कारबार है ना बाईपास गला मैंने मैडम ताला पकई घर को आसिया ही भय राति शोपार भय थी किए सट ताड़िक नहीं किए कौन कला तथापि बाईपास अच्छी 400 खंड दुकान अच्छी कि से जगिकी रोच आमर ये मैडम जगिकी रहार ना कि तो आम चाहूँ गवर्नमेंट यही लाइन भितर किसी करूँ 28-30 दुकान मैडम आराम सफिसीयंट तो हो किसी असुविधा नहीं ता ऊपर भी जब 50टा दुकानी चाहिए करने को तथापि हो मैडम असुविधा किसी हेनी कि चाहिए हम माने आपन को जो प्रतिश्रुति देथिले गवर्नमेंट जो प्रतिश्रुति देथिले से प्रतिश्रुति काम करला हला नहीं मैडम से पुराना सरकार जी थे से आमर जो टोल गेट पाखे गोटे घास फार्म बोली गोटे एरिया अच्छी
ସେଠି ଗଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହବ୍ ତିଆରି ହେବ ସବୁ ମାନେ ତିଆରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି କିଛି ତାହେଲେ ଏପଟ ରୁଟ୍ରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରକୁ ସେ ଯାଇଛି ସେଠି ବୋଧେ ଇଏ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ସେଠି ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ତାପରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଜଣେଇଲେ ଆମକୁ କି 80 କୋଟି ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜାଗା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ହବ୍ ହେବ ଦେଖିବାର ଅଛି ସେ କେବେ ହେବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ମିଟିଂ ବହୁତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଦିନ 4 ଦିନ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଛି କି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ମାର୍କେଟରେ ବି କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରିବା କି ସେପଟେ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଏସବୁ ହେଇଗଲେ ଏ କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଲେ ତାପରେ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ପୁରାତନ କଳା ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତି ହଁ ବଞ୍ଚି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ବସୁଛୁ ଏଠି ବି କିଛିଟା ହଁ, ଏଇଠି ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ କିଛି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଖାସ୍ ଟିକେ କରିକି ଖୁସି ଏଇ ହୁଅନ୍ତି। ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଦରକାର ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ସରକାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି 50 କରିବା ବର୍ଷ ହେଲା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସୁ ସେ ଜାଗାକୁ ତ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିକି କେଉଁଠି ବି ଯିବା ବହୁତ ହବନି। ମୁସ୍କିଲ ମାନେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ପିପିଲିର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଜ୍ଞା ତାର ଆଜ୍ଞା ପିପିଲିରେ ହିଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ପଳାଅ ସେ ଜିଦ୍ କରିବେ ଆମେ ପଳେଇବୁ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ରହିବନି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗା ନିଜ ମାଟିରେ ଏ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ତ କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ବିଦେଶରୁ ଆସନ୍ତି ଫରେନର ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି କିଣାବିକା ଏଠି କରନ୍ତି ଫରେନର୍ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେ 80 90 ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଥିଲା ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ସେ ପଚାରୁଥିଲେ ହାଉ ମଚ୍ 100 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଆମେ 1000 ରୁପିସ୍ କହିଥିଲୁ ସାଥି ଦେଇଦେଇକି ପଳାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫରେନର୍ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ବାର୍ଗେନିଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଆମ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ବି ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ କାରବାର ହେଉଛି ଖାସ୍ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଠିକ୍ ପଇସା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟା ସତ କହୁଛି ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ବର୍ଡର ରୋଡ଼ ସେପଟ ଲାଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ସେପଟ ଲାଇନ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ସତ କହୁଛି ସେମାନେ ଆସିଲା ମାନେ କିଣିବେ ହିଁ କିଣିବେ ଆଉ ପଇସା 2 ପଇସା ଦେବେ ବାର୍ଗେନିଂ ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାରବାର କରିବାକୁ